नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी पौरसभा प्रशासक बोर्ड का नया सदस्य हुई दुर्गा राय। जलपाईगुड़ी पौरसभा में उपस्थित होकर प्रशासक बोर्ड का दायित्व ग्रहण किए दुर्गा राय ने शुक्रवार दोपहर से दुर्गा राय ने प्रशासक बोर्ड का दायित्व संभालना आरंभ किया। संदीप महतो ने दुर्गा राय को फूल का तोड़ा प्रदान कर बधाई दी। दायित्व पाने के बाद दुर्गा राय ने कहा कि वे इस दायित्व का बड़े ही अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगी। 2 दिन पहले ही रातों रात जलपाईगुड़ी पौरसभा बोर्ड का नया चेहरा बना दुर्गा राय का। इस घटना से बाद पड़ गए पुराने 3 प्रशासक बोर्ड के सदस्य सैकत चटर्जी, विश्वजीत सरकार एवं निपू साहा। नाम बात पड़ जाने के बाद भी सैकत चटर्जी कहते हैं पौरसभा के इस निर्णय से वे तनिक भी उदास नहीं है। पहले की तरह वे अभी भी कोरोना मुकाबला में शहर वासियों के लिए कार्य करते रहेंगे। बात नहीं पड़ने वाले सदस्यों में है पापिया पाल एवं संदीप महतो। ये दोनों सदस्य अपने पहले पद पर ही आसीन रहेंगे। शुभ दीपावली एवं छठ पूजार शुभेच्छा जानिए आज के आमार এই যে একটা অভিনব পদে আমি এসেছি আপনাদের সহযোগিতায় মাননীয় যারা আমাকে এই পদে স্থান দিয়েছে যোগ্য মনে করেছেন তাদের প্রতি আমার অনেক অনেক কৃতজ্ঞ যে আমাকে একটা সুনাগরিক হিসেবে এবং পরিষেবা দেওয়ার জন্য সকলের পাশে থেকে আমার যে একটা সুযোগ আমি পেলাম অবশ্যই সেটা পালন করার চেষ্টা করব। সকলের সহযোগিতায় আমি পথ চলার চেষ্টা করব এই আশা রাখি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের নির্দেশ অনুসারে গত পরশুদিন আমাদের কাছে এক নির্দেশনামা এসছে। সেখানে জলপাইগুড়ি পৌরসভা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নবনিযুক্ত সদস্য হিসাবে প্রখ্যাত শিল্পী উত্তরবঙ্গের প্রাণের মানুষ আমাদের সকলের প্রিয় শ্রীমতী দুর্গা রায় মহাশয়কে নিযুক্ত করা হয়েছে। আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের যে নীতি সেই অনুযায়ী আমাদের সরকারি নিয়ম হিসাবে ওনাকে আজকে আমরা এখানে দায়িত্ব উনি গ্রহণ করলেন। ওনাকে আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং স্বাগত জানাচ্ছি। पैसे लेकर आधार कार्ड बनवाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है मालदा सदर महकुमा शासक सुरेश चंद्र राणो। ग्राहकों को धोखा देकर 400 रुपये लेकर आधार कार्ड बनाता था एक व्यक्ति। अपराधी व्यक्ति का नाम है रतन सिंह। घर है मालदा थाना के मंगलबाड़ी इलाका में। जिला प्रशासनिक भवन कार्यालय से आरोपी व्यक्ति रतन सिंह को शुक्रवार गिरफ्तार करती है मालदा सदर महकुमा शासक। बाद में इंग्रेज बाजार थाना का पुलिस आकर उस आरोपी को गिरफ्तार करके थाना में ले जाती है। इस घटना से और कौन सौ व्यक्ति जुड़े हुए इसकी जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। कुछ दिनों से सुना जा रहा है कि मालदा जिला प्रशासनिक भवन के सामने ग्राम उन्नयन भवन के नीचे आधार सेवा केंद्र में दलालों के फांदे से परेशान है आधार कार्ड बनवाने आए व्यक्तिगण। इस घटना की सूचना मिलती है मालदा सदर महकुमा शासक सुरेश चंद्र राणो को। फलस्वरूप सदर महकुमा शासक भी इस मौके के इंतजार में थे और इस दिन मौका मिलते ही कार्य में लग गए। यद्यपि आधार कार्ड सभी कार्यों में जरूरत पड़ता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जरूरत का फायदा उठाकर कुछ दलाल इस प्रकार का घिनौना कार्य किए जा रहे हैं। इससे आधार कार्ड बनवाने आए व्यक्तियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी रूप से आधार कार्ड बनवाने के लिए किसी भी प्रकार की पैसा नहीं लगता है, पर यहाँ पर आने से आधार कार्ड बनवाने के लिए दलालों को देना पड़ रहा है 400 रुपये। पर जो व्यक्ति अति गरीब परिवार से है उनसे इस प्रकार का पैसा लेना तो एक प्रकार का जुल्म है, यह मानना है बहुत व्यक्तियों का। इसलिए जो कार्य बिना पैसा का होना चाहिए उसके लिए देना पड़ रहा है 400 रुपये। यह घटना बड़ा ही शर्मनाक है। अपराधी के लिए कठिन सजा की मांग किया गया है प्रत्येक व्यक्तियों द्वारा। কেন আপনাকে ধরলো? ওই আধার কার্ডে কত টাকা নিয়েছিলেন? বাড়ি টাকা কত টাকা নিয়েছিলেন? হ্যাঁ 400 টাকা নিয়েছিলাম। কেন টাকা নিয়েছিলেন? এই আধার কার্ড অ্যাপ্লাই করার জন্য। আধার কার্ড কত 400 টাকা লাগে? আমরা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করব ওই জন্য। অনলাইনে 400 টাকা লাগে? অফিস থেকে আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেয়? না না অফিস থেকে না। এখানে তো বিনা পয়সায় করছে, আপনি কেন টাকা নিচ্ছেন? কত টাকা করে নেন ফর্ম ফিল আপ করতে? ফর্ম ফিল আপ অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে নিয়ে আর কি টাকা। এখানে তো গরিব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বিনা পয়সা, আপনি কেন টাকা নিচ্ছেন এভাবে? চারশো টাকাও নিয়েছে আধার করার জন্য নাকি? এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন? স্যার এটা কি তাহলে অবৈধভাবে করছি না? স্যার অফিসের লোকে কি যুক্ত আছে এখানে? বলতে পারবো, এটা এখন এনকোয়ারি না করে বলা যাবে।
कोरोना परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य विधि निर्देशों को टालते हुए धनतेरस बाजार में झूम उठा जलपाईगुड़ी वासी। गुरुवार शहरों के मार्चेंट रोड, डीवीसी रोड सह विभिन्न अलंकारों दुकानों के साथ साथ बर्तनों के दुकान पर भी काफी मात्रा में भीड़ देखा गया। दूसरी तरफ भीड़ भाड़ में नहीं देखा गया कोई शारीरिक दूरियां। इधर स्वास्थ्य कार्यालय के साथ साथ पौरसभा की तरफ से बार बार स्वास्थ्य विधि मानकर चलने का अनुरोध किया जा रहा है, पर इसके बावजूद शहर वासियों में कोई जागरूकता नहीं होती। दूसरी तरफ प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। साधारण मनुष्य के साथ साथ संक्रमित हो रहे हैं चिकित्सक एवं नर्स। इसके बावजूद कोरोना संकट को ध्यान में नहीं देते हुए धनतेरस बाजार के विभिन्न दुकानों पर लोगों की काफी मात्रा में भीड़ देखा गया। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी, धन अर्थात संपत्ति एवं तेरस अर्थात त्रयोदशी। धन संपत्ति की कामना में धन देवी को संतुष्ट करने के लिए बहुत ही पुराना रिवाज है। मूल रूप से उत्तर एवं पश्चिम भारतीय उत्सव है धनतेरस। हिंदू पंजिका के अनुसार कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष के त्रयोदश तिथि को पालित किया जाता है धनतेरस। उल्लेखनीय है कि धनतेरस के दिन राजा हिमा की पुत्र वधु अपने पति के प्राणों की रक्षा किए थे यमराज की कोप दृष्टि से। जिस घर में उनके पति थे उस घर के दरवाजे पर सोना, चांदी, प्रदीप इत्यादि द्वारा सजाकर घर उज्जवल किए थे। इस घटना को केंद्र करके ही धनतेरस के दिन सोना, चांदी इत्यादि खरीदने की परंपरा है और इसी परंपरा को ध्यान में रखकर कोरोना परिस्थिति को भूलकर धनतेरस बाजार में झूम उठे शहरवासी। এটা ধনতেরাস উপলক্ষে আমাদের মানে হিন্দু শাস্ত্রে যেটা বলে যে ধনতেরাস উপলক্ষে কিছু না কিছু কিনতে হয়, তো সেই উপলক্ষে কিনছি। অনেকে তো কাঁসার বা অন্যান্য ধাতুর জিনিস কিনে। হ্যাঁ, অনেকে সেটা তাদের নিজ নিজ সামর্থ্যের উপরে, বিশেষ করে করোনার আবহাওয়ায় যা পরিস্থিতি, কেউ যদি মানে এক ভরি নেওয়ার মানসিকতা থাকে সেক্ষেত্রে অর্ধেক নিচ্ছে, 5 গ্রাম নিচ্ছে, 2 গ্রাম নিচ্ছে, 1 গ্রাম নিচ্ছে। এবার কি আপনার পরিমাণটা কমিয়ে দিয়েছেন? অবশ্যই। এটা কি নিয়ম চলে আসছে যে ধনতেরাস উপলক্ষে? হ্যাঁ, সেটা যেহেতু মানে পূর্বপুরুষেরা সেটা করে গেছে তাই। ধনতেরাসে সোনা কেনা ভালো, সোনা কেন সব মানে ধাতু কেনা ভালো, সেই জন্যই আমাদের ধনতেরাসে মানে এগুলো কিনি। কি নিলেন আপনি? আমি এক বালা। এটা কি প্রতি বছর নিয়ে থাকেন? হ্যাঁ, কিছু না কিছু নিয়ে থাকি। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। এবার পূজায় নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে চান কিংবা শাড়ির ম্যাচ করে গহনা কিংবা চুড়ি পরতে চান, তাহলে চলে আসুন বিনা ফ্যাশন স্টোরে। এখানে সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের যে কোনো ড্রেসের ম্যাচিং জুয়েলারি পেয়ে যাবেন। ঝুমকা, চুড়ি, পেন্ডেন্ট, নেল পলিশ, লিপস্টিক সহ ল্যাকমির ক্রিম, ফাউন্ডেশন, প্রাইমারের সাথে পেয়ে যাবেন নিজেকে সাজানোর আরও অনেক কিছু। আমাদের ঠিকানা বিনা ফ্যাশন স্টোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিশাল মার্কেট, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নম্বর 7908301330 অথবা 9932595156 এই নম্বরে। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নম্বর 9434441110 এবং 9434123484। फिर से लौट आए अंतराल के बाद।
हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को टालते हुए दूसरे व्यवसाय के पीछे बम पटाखे बिक्री करने का आरोप उठा है एक व्यक्ति के विरुद्ध में। गुरुवार खबर मिलते ही पुलिस वहां पर तलाशी चलाकर बहुत मात्रा में बम पटाखा बरामद करती है एवं साथ साथ गिरफ्तार किया जाता है उस मांसो दुकान के मालिक को। उस व्यक्ति का नाम है समीर मुखर्जी एवं उसका घर है विधान नगर के नारायणपुर के कादीहाटी मनोरंजन पल्ली इलाका में। नारायणपुर फायर ब्रिगेड मोड़ पर मांसो का दुकान है अपराधी समीर मुखर्जी का। इस मांसो दुकान के पीछे बहुत ज्यादा परिमाण में बम आतिशबाजी रखे थे समीर मुखर्जी। गुरुवार रात में नारायणपुर थाना का पुलिस गुप्त सूत्रों के अनुसार नारायणपुर फायर ब्रिगेड मोड़ के मांसो दुकान पर हाजिर होते हैं एवं उसके बाद उस दुकान से बहुत परिमाण में आतिशबाजी एवं शब्दबाजी बरामद करती है पुलिस। पुलिस का अनुमान है कि ऊपरी कुछ कमाई के लिए बम का व्यवसाय कर रहे थे मांसो व्यवसायी। जैसे कि इस वर्ष किसी भी प्रकार का आतिशबाजी किसी भी दुकान में विक्रय नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए बड़े ही होशियारी से बहुत ज्यादा परिमाण में विभिन्न प्रकार का बम पटाखा रखे थे मांसो व्यवसायी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष ही काली पूजा के अवसर पर आतिशबाजी का प्रचलन है और मांसो विक्रेता जानते हैं कि लोगों में आतिशबाजी का मांग रहता है। उसी मांग को ध्यान में रखकर अर्थ रोजगार का नया रास्ता खोजते हैं समीर बाबू। इस वर्ष लगता है शायद ही कहीं ऐसा हुआ होगा कि मांसो विक्रेता विक्रय कर रहे हैं बम पटाखा। हल्दीबाड़ी एनजीबी लोकल ट्रेन चलाने का अनुमति राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की मांग को लेकर आज डीबीसी रोड पर स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में आंदोलन किया गया। यह आंदोलन लोकल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर किया गया। यह आंदोलन पूर्व जिला सभापति देवाशीष चक्रवर्ती के नेतृत्व में किया गया। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन में उपस्थित थे श्याम प्रसाद, जीवेश दास, टीना गांगुली सह अन्य प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भी इस आंदोलन की कुछ और मांगे थी, जैसे भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन देना होगा, हाउस फॉर ऑल का बाकी पड़ा पैसा बेनिफिशियर को देना होगा। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শিয়ালদা এবং হাওড়াগামী লোকাল ট্রেনের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার এবং কুচবিহার জেলার যে লাইফলাইন হলদিবাড়ি শিলিগুড়ি লোকাল ট্রেন এবং বামনহাট শিলিগুড়ি লোকাল ট্রেন তার অনুমতি এখন পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জি দেয় নাই। অর্থাৎ তাদের কাছে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ মানুষ, আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষ মানুষ নয়। তাই এই লোকাল ট্রেন হলদিবাড়ি শিলিগুড়ি রুটের লোকাল ট্রেন এবং বামনহাট শিলিগুড়ি রুটের লোকাল ট্রেন দ্রুত চালুর দাবিতে আজকে আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ। পাশাপাশি আমরা এই অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে দাবি করছি হাউস ফর অল প্রকল্পে জলপাইগুড়ি শহরে যারা ছাদের বাড়ি পেয়েছেন তাদের বকেয়া টাকা অবিলম্বে প্রদান করা। এবং আমরা জানি জলপাইগুড়ি শহরের এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের কোনো বাড়ি ঘরই নেই, রাস্তার ধারে তারা পলিথিন খাটিয়ে জীবনযাপন করছে। তাদের পাকা বাড়ির বিশেষ দরকার, কিন্তু যেহেতু তাদের জমির খতিয়ান বা পাট্টা নেই তার জন্য তারা ঘর পাচ্ছে না। আমরা আজকে পৌরসভার কাছে দাবি রাখছি এই অবস্থান মঞ্চ থেকে শহরের সমস্ত খাস জমি এবং আড়াল ল্যান্ড চিহ্নিত করে যাদের জায়গা জমি নেই তাদের জমির ব্যবস্থা করা। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।